Hello. Gusto kayo yung kananan? Bimak? Bimak Paris Usok. Bimak Paris Usok. Ayan o. Ay, nanay, may karoon din sa Bimak Paris na sa... Aspisa ba yun? Pag-vlog sa... Ay, mga ka-wonder! Hi, sir. Ipasaw na itong Bimak. Hello, sir. Pwede ka mo samak, sir? Kuan, sir, ba? NBA Game 1 o mga, sir. Asa yung team mo, sir? Wala ka pala. Oklahoma o Indiana, man. Ma'am, isa yung team sa NBA ninyo. Game 1 o mga. Indiana, o. Pariyata, pariyata. Ikaw, gang, makakabaluan na, gang. Wala. Very good, o. Taga-asa ka, gang? Malagos? Malabog? Panabo. Ay, sorry. Bungol lang kayo. Panabo. At least na ako'y pariyatag team. Hindi mo ano ko. Mom, ikaw ma'am, mapo ka pala about Oklahoma o Indiana. Sir. Excuse me, sir. Wala, excuse me. Sir, mangutana lang ko, sir, ba? Indiana o OKC Ogma, sir. Game 1. Asa ka na, sir? Final sa NBA. Wala ka bantay. Ikaw, kabantay ka OKC og Indiana? Ha? OKC og Indiana, Game 1 Ogma. Wala ka bantay. Indiana? O OKC. Ano, Indiana? Wala ka, wala mo. Pingka. Kailangan sa merch. Hello, sir. Kapalo ka OKC og Indiana Ogma? Game 1? Ha? Indiana o OKC Ogma Game 1? Wala ka palo. Wala ka palo, sir. Wala ka palo. Tapos 12. Sir, hindi ko kaya pila po sa vlog, sir. Juan, sir, mutang na ka, Game 1 man og sa OKC og Indiana. Asa yung team ninyo? OKC. Kalaban. Ikaw, sir, iba, sir. Wala ka. Lawan, sir, ha. So, excuse me, dong. Vlog ko ba, sir? Sorbet ko, OKC o Indiana. Asa yung team ninyo? OKC, Indiana. Oo, OKC o Indiana. Game 1 mo. Indiana plus 2 wins. Indiana plus 2 wins na. OKC kung pantay. Ako, sir, gusto ko lang i-equal. Indiana ko. Gusto ko lang i-equal. Indiana ko. Isang kayo. Isang araw, OKC mo ko dyan. Taga-dirir mo, sir? Tagaw. Salamat, sir. Salamat. Sir, nag-vlog ko, sir. Nag-vlog ko, sir. Pwede ito ba? One, sir, ba? Nag-survey ko. Indiana o OKC. Sa itin niyo, sir? OKC. Indiana. Indiana mo rin. Gamay. Bihado to. Bihado to. Oh, Diado. Ikaw daw, asa ka? Game 1, ano? Game 1. Pacers, very good. Ikaw, sir? Very good. Dua. Sir, tara ko channel ko. L. Makita ko, sir. Kung, kapalo ka, Indiana, okay, Game 1 ako, wala kapalo. Sa OKC yung wala kang pamilya. Oh yes! Ma'am, nag-survey ko ako. Indiana OKC yung Game 1, pre-finals. Asa team mo? Indiana versus OKC, asa team mo? Kalaban. Dok, OKC yung Indiana. Game 1 ang makasa ka. Bus na nga niya. Asa ko, naroon ko direkan.
Kuhan ko sir ba? Binito mo yung sir, Indiana. Asar mo lang, Indiana, okay, si Asa yung team niya sir. Indiana, ito yung lang video sir. Indiana kasi taga-asa ka? Diyan na, dali lang. Dire sa Malbar ba rin sir? Kasi, Malbar. Malbar. Ikaw sir, kasi yung team mo ba sir? Kuan ko ni Indiana. Indiana, parehata ng tulong. Murag, equal lang dire okay. Okay si daghan ko sa likod. Ikaw, asa ka nga man? Indiana. Indiana. Kuan siya San Miguel. Kuan siya San Miguel. Puro taga Malbar sir. Dong. Ako isa. Taga asa yan mo dong? Taga Malbar ya po dyan. Salamat ha. Salamat. Naka-interview na kayo na. Yan ay taga Tagum ni doon. Ay taga Panabo ni doon. Sige, bye-bye. Indiana. Pero kung channel dyan. Saan sapit, kilid sa pilikam. Okay. Batak L. Dagang batak ng L lang isumpay. Batak L. Salamat. Salamat. Okay ra, maoro to. Salamat ha. Gimuan mong gado po. Salamat sir, wala may team no. Bye-bye. Salamat sir ha. Pinaka-pobre ka vlogger. Sige na, magtigom sa ko ha. Bye-bye. Ayan o. So ito, Bimac, Pares Usok. Okay, sa Malbar. Isa eh, sakto din eh. Ayan o. Patbang lang siya ng building o. Green-white na building. Ang left side na kay Barangay Hall sa Malbar. Bye-bye!